اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بانی نے مجھے نہیں کہا، سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو عوامی مفادات کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے۔ کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملوں گا۔ رینجرز ٹریننگ سینٹر اینڈ سکول کراچی میں ریکروٹس کی 33ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چاکو چوبان دستے نے سلامی دی۔ دوران تربیت بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی لاہور سے تعلق رکھنے والی خاتون سے ملاقات کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ پاکستانی خاتون کے ساتھ لاہور سے متعلق اردو میں گفتگو کی۔ اپنے دورہ لاہور کی یادوں کو بھی تازہ کیا۔ Yeah, I'm from Pakistan. پاکستان سے؟ Yeah, اردو آتی؟ ہاں پڑھ تو نہیں سکتا ہوں، اور نہیں بول تو پڑھتے، سکتا لیکن میں نے تو مجھے یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں انگلش، میری بیٹی کہتی نہیں ماما ان کو آتی ہے، آپ جائیں آپ اردو میں بات کریں۔ کہاں سے ہو پاکستان؟ پاکستان لاہور۔ لاہور سے؟ لاہور سے میں ایک دفعہ گیا تھا لاہور۔ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں نے آ کے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یقین کریں۔ وہ خوبصورتی الگ ہے بلڈنگس کی، ہر چیز کی بلڈنگ، لیکن جو خوبصورتی آپ نے لوگوں کے دلوں میں دی ہے نا، اور جو سافٹنیس ڈالی ہے، میں نے بڑے بڑے ہارٹس کو بدلتے دیکھا ہے یہاں پر، تھینک یو، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی، دونوں۔ تھینک آپ نے لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو ایک سچائی ہے نا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی، کسی سے چھپ نہیں سکتی، نہیں۔ تھینک موتیوں کی برسات کے حسین مناظر، شمالی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ سیاحوں کی موج مستیاں جاری کی برف پوش وادی معلم جبہ ہو یا سیاحوں کی جنت وادی کلام، ہر طرف دلکش نظارے، سیاحوں کی موج مستیاں۔ کراچی سے آیا ہوں اور یہاں پہ جو ہے بہت زبردست ویدر ہے، بہت اچھی سنو ہوئی ہے، انتظامات بہت اچھے ہیں اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے۔ لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے، دیکھے یہ اللہ کی قدرت، دیکھے یہ برف، دیکھے یہ پہاڑ، دیکھے۔ لواری ٹاپ پر 3 فیٹ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ ایبٹ آباد میں بھی تاحد نگاہ سفیدی ہی سفیدی، آزاد کشمیر کی دلکش وادیاں مزید نکھر گئیں۔ مری کا موسم بھی دل فریب، سیاحوں نے ڈیرے جما لیے۔ بہت اچھا موسم ہے، چونکہ سنو فال ہو چکی ہے تو فیملی سمیت آنا، بچوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ آ کے جو ہے نا یہاں پہ خود برف پڑتے ہوئے دیکھیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ دل مو لینے والے مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح جوک در جوک ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے سیاسی محاذ پہ بڑی خبر سے۔ حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف بھی آن بورڈ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ خود بات نہیں کر سکتی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں تو خوشی ہوگی۔ سما کے پروگرام میرے سوال میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بات آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جو آفر کی ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے وہ اپنی پارٹی سے، پارٹی لیڈر سے اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی آن بورڈ ہے۔ زرداری صاحب بالکل ہمیشہ مفاہمت اور ڈائلاگ کے حق میں ہوتے ہیں۔ 5 میں چلے، ان کو اگر آپ نہ بھی ڈسکس کریں تو وہ سبھی کو پتا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کر لیں۔ 5 بڑوں کے بیٹھنے سے جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پکڑ کے بٹھانا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جو ہے وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ سبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ متفق نہیں۔ مسئلہ وہیں پہ ہے، جب آپ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ قانون تو اپنا راستہ لے گا۔ وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ فیلئر ہوگا، بری طرح سے ناکام ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی۔ ایک اور بڑی خبر، سانحہ 9 مئی میں ملوث ڈیجیٹل دہشت گرد شکنجے میں آ گئے۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو سزا سنا دی گئی۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ، سید اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو 2 بار عمر قید کیا حکم۔
मुलजिमान को दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। तानिहा 9 मई में मुलव्विस डिजिटल दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा सख्त। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा भी सजा पाने वालों में शामिल। सैयद अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को भी 2-2 मरतबा उम्र कैद हो। अदालत ने मुलजिमान को दीगर दफात के तहत भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई। मुजरिमान को 20 लाख रुपए जुर्माने भी भुगतना होंगे। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा थाना अपारा, जबकि शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज था। ट्रायल के दौरान इस्तगासा की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान पेश हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुलजिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया और सजा सुना दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील। मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। पुलिस स्टेशन पर हमला, फायरिंग से 6 मुजाहिरीन जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन के हाथों पुलिस एहलकार के मारे जाने पर सूरत हाल कशीदा हो गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में हंगामे फूट पड़े। ईरान के सूबे लुरिस्तान में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, सरकारी इमलाक को आग लगाई। पुलिस की बराह रास्त फायरिंग से मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। मरुदश्त शहर में आज भी नमाज जुमा के बाद लोग सड़कों पर आ गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन के हाथों पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। ईरान में महंगाई 52% से तजावुज कर गई है, जिसके खिलाफ इतवार को ताजिरों ने मुल्कगीर हड़ताल कर दी। 2 दिन बाद ईरानी यूनिवर्सिटीज के तलबा ने भी एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, उस पर अमरीका मुजाहिरीन के साथ। मामले पर अमरीका और ईरान में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत करते हुए ईरानी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी तो ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। खबरदार किया कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते में अमरीकी मफादात की तबाही का बाइस बनेगी। तेहरान और वाशिंगटन एक बार फिर आमने सामने। अमरीका मुजाहिरीन की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। अमरीकी सदर ने ईरान को कार्रवाई की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान हस्ब रिवायत पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चला रहा है। ये सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद के लिए आगे आएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का फौरी रद्द अमल आया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने कहा, सदर ट्रंप के मौक़िफ़ ने मुजाहिरों के पस पर्दा हक़ाइक़ को वाज़े किया। ईरान के अंदरूनी मसले पर अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी और अमरीकी मफादात की तबाही का बाइस होगी। अमरीकी अवाम जान लें कि इस मुहिम जोई का आगाज ट्रंप ने किया था। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान किसी भी दूसरे मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान की डूबती मुआशी कश्ती को बचा लिया, इस्तेहकाम आ गया, अब शुरू है तरक्की का सफर। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। PIA की निजकारी को हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सऊदी अरब और UAE से ताल्लुकात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक कानूनी कमेटी के फैसले की तौसीक भी की गई, जिसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में लोकल इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा बढ़ गया। मुश्किलात छट गईं, इस्तेहकाम मिल गया। अमन, तरक्की और खुशहाली का निशान 2026 का पाकिस्तान। साल में काबीना के पहले इजलास में वजीर आजम ने खुशखबरियां सुना दी। बताया मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर मुआशी इस्तेहकाम तक ले आए। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। वजीर आजम ने PIA की कामयाब निजकारी को तरक्की के सफर में अहम संगे मील करार दिया। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया, हुकूमत संभालते ही सोच लिया था कि खसारे में चलने वाले तमाम रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी और PIA की निजकारी का ये इकदाम हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। वजीर आजम ने काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद देते हुए सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र भी किया। बताया दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार इत्मीनान बख्श है। सदर UAE से मुलाकात को भी दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मुशावरत के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। वफाकी काबीना इजलास में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट
तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुताल्लिक कार्रवाई के लिए काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसले की तौसीक भी की गई। ऑफ ग्रिड लेवी से मुताल्लिक बिजली तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ देने की हिकमत अमली की भी मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने ऑफ ग्रिड लेवी एक्ट 2025 में तरमीम के सदारती हुक्मनामे के इजरा के लिए कार्रवाई की भी तौसीक कर दी। खबर यह है कि इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुलतवी कराने की राह हमवार। विफाकी हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब का मॉडल अपनाया जाएगा। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा क्या तब्दीलियां की गई हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कि इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात जिसका बाज़ाब्ता शेड्यूल भी जारी हो चुका था, अब उसको मुलतवी कराने के लिए राह हमवार की गई है। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डिनेंस के इजरा के जो कानून था उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली गई और ये फैसला किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाएगा। इस मकसद के लिए जो समरी है वो ये वज़ारा कहते हैं कि सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है और सदर आसिफ ज़रदारी के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर दिया जाएगा। और वज़ारा का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में भी पंजाब तर्ज का मॉडल जो है वो अपनाने का फैसला किया गया है। 3 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनमें 3 टाउन्स और कॉरपोरेशन जो है वो बनाई जाएंगी और हर टाउन कॉरपोरेशन का मेयर और 2 डिप्टी मेयर जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह CDA के जो कुछ इख्तियारात होंगे उसको भी उनसे लेकर बल्दियात को दिए पंजाब जाएंगे। तर्ज का मॉडल अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप अपडेट कर रहे थे।